একমাত্র মোবাইলেই জানে তার মালিকের চরিত্র কতটা পবিত্র। প্রিয় স্বামী, তোমার টাকা মানে আমার টাকা, আর আমার টাকা মানে তোমার একদমই না। আমার টাকা আমারই থাকবে। এক্স তখনই ফিরে আসতে চায় যখন সে বুঝতে পারে সে গোল্ড খুঁজতে গিয়ে ডায়মন্ড হারিয়ে ফেলেছে। इस लड़की के वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं इस लड़की के वीडियोस। तो मैंने इसकी प्रोफाइल चेक करी तो मुझे लगा कि इसके 8 या 10 मिलियन फॉलोअर्स तो पक्का हो गए होंगे। मैंने देखा यार इस लड़की के इतने मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं हुए। इनके तो बहुत कम फॉलोवर्स हैं, इनके तो ज्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए। আমি ওর দ্বিতীয় ভালোবাসা ছিলাম। দ্বিতীয় ভালোবাসা কি জানেন? প্রথম ভালোবাসাকে ভোলার জন্য অভিনয় করা ভালোবাসা।